चीज पे भी गौर कर रहे हैं कि 32 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है आउट ऑफ 341। अभी पोलिंग स्टेशन बढ़ेंगे, आजाद इधर से उधर जा सकते हैं, और कहानी तो में ये कोई चीज हतमी नहीं है। गैर सरकारी भी है नताइज, आयशा हमने बार बार बताना है कि ये गैर सरकारी हैं, गैर हतमी, और एक्चुअल नताइज कौन जारी करेगा ये भी हमारे नाजरीन को बताएं। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्चुअल नताइज जारी करेगा, लेकिन अभी तक जो एक और हल्का जहाँ पर ये अपसेट नजर आ रहा है, जी प्लीज बताइए। जी जी, यानी 67 हाफिजाबाद का हल्का है, जहां पर हमने देखा कि अनीका मेहदी 15,609 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं और सायरा अफजल तारड़ 12,169 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। यहाँ पर भी आज़ाद उम्मीदवार को हम लीड करता हुआ देख रहे हैं, लेकिन अभी तक ये 619 पोलिंग स्टेशन में से 37 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं, जिसके अंदर अनीका मेहदी लीड कर रही हैं 15,609 वोट के साथ, और सायरा अफजल तारड़ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं 12,169 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हमें दिखाई दे रही हैं। अगला हल्का है NA 17 एबटाबाद का, जिसके अंदर अली खान जदून 5,150 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जो कि एक आज़ाद उम्मीदवार है। उनके मद्दे मुकाबिल हाजी मोहम्मद आवान 2,766 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। NA 17 हाजी मोहम्मद आवान के साथ जो है वो ज्यादा मोहब्बत का इजहार अभी तक नहीं हुआ है। 13 पोलिंग स्टेशन से सिर्फ 2,766 वोट उनके हिस्से में आए हैं, जबकि अली खान जो हैं वो 5,150 वोटों से यहाँ पर लीड कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 13 पोलिंग स्टेशन से। अगेन ये पोलिंग स्टेशंस बढ़ेंगे, नताइज फिर आपको उसमें क्लैरिटी आएगी और पता चलेगा कि आज़ाद कहाँ है और टिकट वाले कहाँ हैं, शेर वाले कहाँ हैं, तीर वाले कहाँ हैं। तो उससे पहले आपने अपना जहन नहीं बनाना, थोड़ा इंतज़ार करना है। राना सनाउल्लाह साहब फैसलाबाद का हल्का, साबिक वज़ीर दाखिला, सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब, जनाब 14,540 वोट के साथ इस वक्त अपने हल्के में लीड कर रहे हैं। डॉक्टर निसार जट से उनका मुकाबला है और तकरीबन कोई ये 2,300 वोटों का फ़र्क है। यहाँ पर 12,350 वोट डॉक्टर साहब को पड़े हैं, डॉक्टर निसार जट साहब को, और राना सनाउल्लाह खान जो हैं उनके हिस्से में 14,540 वोट है। 45 पोलिंग स्टेशन का नतीजा। हमने देखा उबैद के इस हल्के से राना सनाउल्लाह ही लीड करते हैं, और इस दफ़ा भी हमने देखा कि राना सनाउल्लाह खान ही लीड कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और डॉक्टर निसार जट आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर है। अगला हल्का है NA 168 बहावलपुर का, जिसके अंदर समीउल्लाह चौधरी 27,150 वोट के साथ आगे हैं, और उनके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद इकबाल 19,140 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हमें दिखाई दे रहे हैं। और सूरत हाल क्लियर होती जा रही है। अभी तक के जो नताइज हैं 291 में से 43 पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं, और जैसे जैसे मुसद्दिक़ा इतलात सामने आती रहेंगी, एक न्यूज़ वक्तन फ़वक्तन आप तक मजीद नताइज भी पहुँचाता रहेगा। अभी तक ये जो NA 168 का हल्का है, इसके अंदर आज़ाद उम्मीदवार समीउल्लाह चौधरी ही हमें लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि सूरत हाल कुछ देर बाद बदल जाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में पांसा पलट जाए, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं उबैद जो सूरत हाल है, आज़ाद उम्मीदवार हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। खैर कुछ हल्कों में आज़ाद आगे हैं, कुछ हल्कों में इंतहाई आज़ाद मतलब जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो आगे हैं, और इस तरह से ये नताइज हम तक पहुंच रहे हैं। लेकिन हकीकी आज़ाद वो है जो अपने हल्के को काबू कर लेगा और उसके बाद कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में मौजूद रहेगा, फिर पता चलेगा कि उसके पास कितनी कोई आज़ादी थी, है और रहेगी। लेकिन उससे पहले जो मामलात हैं उनको हम डिस्कस करें। खुर्शीद शाह का ये बड़ा सिक्योर हल्का है, उनका सखर का, और यहाँ पे डेफिनेटली उनके लिए मामलात कभी भी मुश्किल नहीं रहे, इस बार भी नहीं है। 20,012 वोट के साथ वो इस वक्त बहुत आगे हैं, और मोहम्मद सालेह इंधर साहब जो है जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार, वो 4,981 वोट्स के साथ बहुत पीछे हैं। 50 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ गया है, 298 कुल पोलिंग स्टेशन हैं। तो इस तरह से आप कह लीजिए कि 248 पोलिंग स्टेशन के जो नताइज हैं वो आना बाकी रह गए हैं। जैसे ही वो आएंगे तो मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी कि खुर्शीद शाह कहाँ हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त आपके सामने हल्का झंग का खुल गया है। मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बने, शहबाज शरीफ के साथ इनकी मुलाकात हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इन्होंने नेक ख्वाहिशात जज्बात का इज़हार किया, टिकट भी इनके पास है, और 7,899 वोट भी अब तक इनके पास हैं 16 पोलिंग स्टेशन से। जबकि साहिबजादा महबूब सुल्तान साहब यहाँ पर 5,788 वोट अब तक हासिल कर चुके हैं, आज़ाद हैं,
لیکن پولنگ اسٹیشنز کیونکہ 460 ہیں تو یہ نمبر کسی بھی ٹائم فلکچویٹ کر سکتا ہے, جمپ لے سکتے ہیں محبوب سلطان صاحب اور مخدوم سید فیصل صالح حیات جو ہے وہ کسی بھی ٹائم ڈپ لے سکتے ہیں. ابھی تو صرف 460 میں سے 16 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج ہیں. جیسے جیسے نتائج بڑھتے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ صورتحال بھی چینج ہوتی دکھائی دے, لیکن ابھی تک کے مارجن بہت زیادہ بڑا نہیں ہے, لیکن کسی حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مارجن سے مخدوم سید فیصل صالح حیات نے ہرایا ہے. یہ وہ حلقہ بہت امپورٹنٹ حلقہ ہے, انہیں 71 سیالکوٹ کا خواجہ محمد آصف 6734 ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں, اور ریحانہ امتیاز ڈار جو کہ عثمان ڈار کی والدہ ہیں وہ 5793 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے. اور ابھی اس حلقے سے خواجہ محمد آصف کی ہی حمایت زیادہ تھی, اور کہا یہ جا رہا تھا صرف اور صرف 1000 ووٹوں کا فرق ہے. مارجن بہت ہی کم دیکھ رہے ہیں ہم. 30 پولنگ اسٹیشنز کا ابھی تک نتیجہ آیا ہے, لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ حلقہ رہا ہے الیکشن کیمپین وائز. یہاں پر جو گرما گرمی چلتی رہی ہے, اس کے علاوہ اب اس کا جو نتیجہ, اس کا جو ووٹر ہے وہ بتائے گا کہ وہ خواجہ محمد آصف صاحب کے ساتھ ہے جو یہاں پر انتخابی سیاست میں ہمیشہ بڑے متحرک رہے, یا پھر ریحانہ ڈار کے ساتھ. صاحبہ کی بات کریں تو وہ اگر پہلی دفعہ جب انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں اور اس حلقے میں وہ میدان میں اتری ہیں تو اس اعتبار سے ان کے بیٹے اس سے پہلے یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں نا, عثمان ڈار, عمر ڈار یہاں پہ بڑی سیاست کر چکے ہیں, وزیر رہ چکے ہیں. یہ بذات خود ریحانہ ڈار پہلی دفعہ اس حلقے میں آئی ہیں, اور اس حساب سے اگر 5000 سے وہ ووٹ لے رہی ہیں تو وہ خاصا ایک بڑا ہم مارجن دیکھ سکتے ہیں. اگلا حلقہ ہے NA95 فیصل آباد کا, جس کے اندر علی افضل صاحی 31564 ووٹ لے کر آگے ہیں جو کہ ایک آزاد امیدوار ہیں. ان کے مقابلے میں آزاد علی تبسم 15245 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں. ابھی تک یہ 323 میں سے 18 پولنگ سٹیشنز کے نتائج ہیں, جس کے اندر آزاد امیدوار علی افضل صاحی ہمیں آگے دکھائی دے رہے ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ نون کے آزاد علی تبسم جو کہ 15245 ووٹ لے چکے ہیں, یہ دوسرے نمبر پر دکھائی دے رہے ہیں. تو اس طرح اس حلقے میں بھی آزاد امیدوار کو ہی ہم نے لیڈ کرتا ہوا دیکھا. اب پنجاب کے حلقے PP 147 کی بات کر لیں, جس کے اندر حمزہ شہباز 4958 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں, اور ان کے مقابلے میں محمد خان مدنی 2486 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. اگلے حلقے کی بات بتائیے عائشہ انصاری, یہ حلقہ بتائیں. یقیناً PP 160 لاہور کا یہ حلقہ ہے, جس کے اندر ملک اسد علی کھوکھر 4111 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں, وہ لیڈ کر رہے ہیں, اور ان کے مقابلے میں اعظم نیازی 2403 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. ملک اسد علی کھوکھر اس سے پہلے اس حلقے میں خاصی کیمپین بھی کرتے رہے, اور انہیں ووٹر کی طرف سے بہت پذیرائی بھی ملتی رہی ہے. ہم نے دیکھا مختلف صورتحال میں, خبروں میں جب ہم نے دیکھا وہ الیکشن کیمپین کر رہے تھے, وہ آگے دکھائی دے رہے تھے, اور اب جب الیکشن کے نتائج آ رہے ہیں تو بھی ادھر ہی قومی اسمبلی کا جو حلقہ ہے وہ 127 ہے, جہاں پر اس وقت بلاول بھٹو زرداری لیڈ کر رہے ہیں, اور یہ پنجاب اسمبلی کا حلقہ PP 160 ہے. نون لیگ کے امیدوار کو یہاں 4111 ووٹ ملے ہیں 13 پولنگ سٹیشن سے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق, جبکہ جو آزاد امیدوار ہیں اعظم نیازی صاحب ان کے حصے میں صرف 2403 ووٹ اب تک آئے ہیں. لیکن اگین 13 پولنگ سٹیشنز ہوئے ہیں ابھی 107 میں سے, تو 107 جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں, جیسے جیسے مزید نتائج آتے ہیں تو پھر کلیئرٹی آتی جائے گی, اور پتہ چلتا جائے گا کہ کون کہاں پہ کس حد تک اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کر کے رکھے